Tous ceux que le Père Samuel a aidés, dont il a marqué la vie, et ceux qu'il a guéris, lui ont écrit des lettres de remerciement. Certains ont été guéris de leur maladie, d'autres qui ne pouvaient pas avoir d'enfants ont été exaucés, et d'autres encore ont été délivrés des esprits mauvais et des maladies psychologiques. Il a aussi aidé des personnes à revenir sur le bon chemin. Dans notre cathédrale, beaucoup de gens viennent et partent. Mais il y a des gens qui viennent et qui laissent une trace dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas oublier ces personnes. Une d'entre elles est le Père Samuel, qui est connu de notre peuple syriaque, surtout de notre peuple du Tour Abdin, par sa foi, sa douceur et sa gentillesse. Il m'est difficile de parler du Père Samuel en un seul mot. Quand je vois Père Samuel, je ressens une confiance à l'intérieur de moi. Je vois une image du véritable christianisme en lui. Je ressens un véritable amour en lui. Je vois une coordination spirituelle dans cet homme qui est intellectuel et mature, avec un charisme et beaucoup de dons. Le Père Samuel, je le connais depuis plus de 25 ans, 28 exactement. Il était venu une fois au monastère de Saint-Aphrem le Syriaque, aux Pays-Bas, où j'étais diacre. J'avais alors demandé qui est le Père Samuel. J'avais à ce moment-là une petite idée au sujet de sa vie. Mais petit à petit, avec le temps, j'ai appris plus de belles choses sur lui. J'ai appris à bien le connaître. Après l'avoir rencontré, j'ai mieux compris qui était ce grand homme et quel rôle utile il jouait pour la défense du christianisme. Le Père Samuel est pour moi un des plus grands moines du christianisme, pas seulement comme moine syriaque. Car nous ne devons pas toujours regarder une personne d'un regard syriaque. On doit regarder avec une perspective plus large. Nous, parfois, il nous arrive malheureusement de ne pas respecter nos hommes comme il faut. Mais c'est quand ils nous quittent pour le ciel qu'on se rend compte de leur importance. D'autres peuples respectent nos ancêtres, les premiers chrétiens, bien plus que nous, parce qu'ils portent un grand intérêt à faire des recherches sur l'histoire du christianisme. Comment est né le christianisme et comment, après 2000 ans, a-t-il pu exister jusqu'à aujourd'hui? Nous avons la chance de connaître un savant comme le Père Samuel qui, par ses discours, ses conférences et surtout par ses émissions télévisées, nous apprend l'histoire des premiers chrétiens, l'histoire de l'Église, des premiers empereurs chrétiens, des conciles, etc. Une telle personne est un puits de savoir et de connaissances pour nous, chrétiens, mais aussi pour toute l'humanité et particulièrement pour le peuple syriaque. Parfois, celui qui possède un bijou n'en connaît pas la valeur, mais ceux qui s'y connaissent et qui voient les pierres précieuses dans la vitrine donnent de l'importance à ces trésors. Comme nous devons donner de l'importance au Père Samuel et voir en lui la richesse de son savoir. Cela fait 25 ans que je connais le Père Samuel, plus spécialement ces 10 dernières années, au cours desquelles nous avons eu beaucoup de relations. Il nous rend souvent visite dans notre cathédrale et nous avons pu voir la belle personne qu'il est. Et lorsqu'on voit les trésors qu'il a en lui, notre spiritualité se fortifie. L'homme spirituel, ce n'est pas nécessairement celui qui est assis sur une chaise ou qui se met sur une haute marche d'escalier, ou celui pour lequel on se dit « celui-là ira au paradis de Dieu » ou « celui-là est choisi par Dieu ». Non, cela n'a aucun rapport avec sa foi ou sa personnalité, ni par son titre, ni par ses responsabilités, mais bien par sa pureté de cœur. Dieu le connaît, il connaît aussi sa douceur et sa gentillesse. C'est le tout petit bien que chacun de nous possède à l'intérieur de soi, qui est grand et important aux yeux de Dieu et de l'humanité. Le Père Samuel, eu égard à sa spiritualité, est un des moines les plus aimés de tous, des nôtres, mais aussi des autres communautés. Nous ne devons pas nous étonner quand parfois les gens agissant mal et lancent des pierres contre le Père Samuel,
cet homme de Dieu hautement spirituel. C'est quelque chose de naturel. Il est comme un arbre qui porte de bons fruits. On lui lance toujours des pierres afin de récolter ses fruits et de les manger. Il arrive parfois que des humains, sans le faire exprès, lancent des pierres et font mal à l'arbre. C'est comme lorsque nous étions enfants, nous lancions toujours des pierres sur les arbres fruitiers pour pouvoir ensuite ramasser les fruits et les manger. La Sainte Bible aussi parle de cela. Je voudrais un peu parler de la personnalité de Père Samuel et de l'amour qu'il porte à son peuple syriaque. Le Père Samuel, où qu'il aille, devient l'ambassadeur de l'identité syriaque. Il emporte toujours avec lui sa culture syriaque. Et partout où il va, il agit en chrétien. Ce n'est pas important d'être seulement syriaque, je veux dire d'appartenir à l'Église syriaque. Car aujourd'hui, le christianisme compte plus de 3 milliards de chrétiens, et toutes ces personnes croient en un Dieu, qui s'est fait homme, tout comme nous. Tous croient en Jésus-Christ crucifié, mort, mis au tombeau, et ressuscité, et qui a délivré toute l'humanité. Le Père Samuel enseigne partout où il va. Il enseigne le christianisme, la Sainte Bible, la langue syriaque. Parfois, moi-même, je suis étonné de la façon dont il a pu semer l'amour de la langue syriaque et l'amour de l'Église syriaque dans le cœur des Européens. Il y a peu d'Européens qui agissent comme lui. Ils le font seulement s'ils apprécient vraiment une personne afin de connaître sa culture et d'autres choses sur ses origines. Le Père Samuel est tellement apprécié et aimé de tous qu'il a réussi à semer l'amour de la langue syriaque dans toute la société, même chez les Européens. Il a fait en sorte qu'ils apprennent notre langue araméenne avec plaisir et qu'ils la chantent dans son église. Notre langue syriaque araméenne rappelle l'histoire de notre peuple depuis les temps anciens, l'importance qu'elle a eue dans le passé et qu'elle occupe encore aujourd'hui. Pour nous, cette langue est divine, car c'est la langue du Christ notre Seigneur. Nous l'appelons aussi la langue des anges, car les anges ont chanté en araméen « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, au berger de Jérusalem ». L'ange Gabriel a salué la Vierge Marie en langue syriaque araméenne. C'est dans cette même langue que les apôtres ont reçu leur mission. Lorsque Jésus est né, il a baigné dans la culture syriaque araméenne et a parlé cette langue. Et c'est dans cette langue qu'il s'est adressé au peuple et qu'il l'a béni. Sa très sainte mère, ses apôtres et tous nos ancêtres, les premiers chrétiens, ont parlé cette langue syriaque, et cela jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je pense que le Père Samuel, parallèlement à son message spirituel, pense d'abord, où qu'il soit, à ses origines et à son identité syriaque. Et bien sûr, après notre identité, nous acceptons notre foi du ciel et nous disons, nous sommes chrétiens, nous sommes l'Église syriaque d'Antioche fondée par l'apôtre Saint Pierre, et nous existons toujours aujourd'hui. Nous remercions Dieu et certains de nos ancêtres intellectuels, matures et savants qui ont préservé notre culture, notre identité et notre chrétienté pour qu'elles arrivent intactes jusqu'à nous. L'un de ces savants est le Père Samuel, qui est considéré comme philosophe. Quand je dis philosophe, je veux dire un professeur qui a une grande culture de par les livres qu'il consulte et qui parle plusieurs langues. Grâce aux nombreux livres de sa bibliothèque qu'il a lus et étudiés, il connaît parfaitement la mentalité des Occidentaux, ce qui lui permet de mieux leur faire connaître les Syriaques, ce qu'ils ont vécu et pourquoi ils vivent en exil aujourd'hui. Les Européens écoutent le Père Samuel avec beaucoup d'intérêt, car c'est une des personnes qui connaît le mieux l'Orient, les religions juives et musulmanes, sans oublier le christianisme et l'histoire de l'Église. Tout comme il se connaît lui-même, il connaît la profondeur de sa foi. Le Père Samuel est très attaché à ses origines. Il n'y a pas une organisation de notre peuple ou aucune église qu'il n'ait aidé selon ses moyens. Père Samuel a aidé également les chaînes télévisées qui sont venues chez lui, que ce soit celles de notre peuple ou des chaînes étrangères. Il est l'un des bienfaiteurs des émissions de Suryoyosat, pareil pour Suroyo TV, dont il est l'un des fondateurs. Dieu merci, grâce à l'exemple de Suroyo TV, d'autres chaînes télévisées ont été créées qui diffusent elles aussi l'histoire de notre peuple et font entendre sa voix en ce XXIe siècle.
Père Samuel est une personne que nous devons respecter et estimer en toute occasion. Par sa douceur, sa gentillesse, et comme je l'ai déjà dit, tout arbre portant des fruits est frappé par des pierres. Parfois des gens jugent mal le Père Samuel, nous jugent mal également, ou jugent mal nos ancêtres qui se sont sacrifiés pour leur peuple et leur foi, et qui par après sont reconnus comme lumière du peuple. Mais la vérité ne reste pas longtemps cachée. Tôt ou tard, elle surgit devant nos yeux. Alors, nous devons bien reconnaître que notre jugement était faux. Père Samuel ne mange pas, il nourrit. Il ne s'habille pas, il habille. Père Samuel n'est pas une personne qui vit une vie de luxe et de festin. Je le connais de près et de loin. J'ai eu beaucoup de bonnes relations avec lui et je sais combien son âme est pure. Toute personne qui l'a connu a bénéficié de son aide financière et de son enseignement, que ce soit moralement, intellectuellement ou spirituellement. À ce jour, dans l'église syriaque, il n'y a personne, pas un évêque ni un prêtre qui n'ait reçu une aide de sa part. Je suis l'un d'entre eux. Et cela prouve que son âme est pure, généreuse et lumineuse. Dans son cœur, il y a un fleuve d'amour, et toute personne qui s'approche de ce fleuve étanche sa soif et se ressource à cette eau pure. مما باسيمة تكني شفية وتكني قايرة تكوبن جمدة بحرارة تكتيو لازم
إيه غباية بتيقنو علي شغالي مع ولد سعد وراك ربان سامويل جغير ولا بيحب ولي مشي عرفه ربان سامويل شيحوية حقيقي ربان سامويل سريوية حقيقي خوفينا وخوفيخو وزدر بيننا فاقصرت فوق المصابيح كل شكرا دشانينا كل شكرا دشانينا كل شكرا مش دشانينا لشني فيذا لشني فيذا كفقصينا لحاضر ولا حاضر احنا السحوي كتير اليوم حكي بابنا سباني لما في فيذا والآثم كان بالسحوفين ومش كانوا كل شيء روح بحبيب الحبيب يقري إذا مملكة إذا ألمانيا إذا بلجيكا بكل دكتور كل شيء آثي مشتعل بابنا سباني شيء بشلومو يقورو بسيطوفو وعمو كبشاين على راس صامويل بلانو بيمومو بشورو بيما بدوثي وبيما بدوثي إنه كورحين وقامونا ملد العمل الشعبية والتلفزيون بصياني وهذا قلت فيو لشانينا كي تبقى ضيروي كي تبقى أبوي مياه رحيمة مني حبو بين النفوذ تمر حماقة ديشي طورت قريسو لكهنو بصر بعسريشني كسبو ذي لحيم أدي ما كتبو نصيب رابو كتبو حسيو مدبرو مدبرو كتبو كهني تكون دبريا إذا ثاني كله قلونو هاكي بكسي مدوا كل حاولوا بزوق البكس ويورو يثق من برزو البكس لوش نبلع أردو دولة دارو كهناني لابون معليو ورامون ديوسكوروس تكلوش تتكذا عليك كوي مركز رابو لبريثو كولا إلى قدس لوش لك كم عند حوزني نخروي أو سايو أو ملاتوكيني أو باشقا كل ما يدرك وقولوا كوبس تحلوثو هذا مشغل مثلا عليه حبوب لكن مشغلنا أبونا مشغل غلب عليه حبوب مشغلنا بمعنى أثوث الحدودي إذا توينا شربيناي ملا تسكولا ليدي يعني دمان ليدي دمان طويل دمان فاو أنا كنت عكس تسخو بسعارة أفضل على السوق هذا كلها ميروني أما بلاني يعني ليبي ما زدنا عليه ليبي استيت بجغلنا طويلة بس اليوم قلت لي حيروسو شي حروس كلنا معمزنا وش بدوها وابرو ويروحوا قادش إبيان كل حامينا هادو مريد خدمنا سيدنا معالي قالوا مش ما بين القوة بحيله يعني كل حامينا لازم هنا مسؤولين أو كنترول يمسيد أنتيتات ديني وتاريخية لا تلي المستقبل. Bouffaransai comme celui qui oublie son histoire, il n'a pas d'avenir. أديما إنا فرطكم صارينا إيبا مور يحكوك وحسن رشد دهاوي السهد يسيو يسو يورو يسو هو غلب السهد حتى أديما كم فقني مبا تسي كم حقني مبا تسي علمو نبيسو كولا ميدي لكسر يوماو تلفزيون الخروي من العيبة الكوليخ يا الخروي يا الدولتاني أيضا كنترود أمشي حوي يقر مدعيتو قادشتو أورولويتو يقر مدعيتو داعتا في كل عيتو أورولويتو ليبن يعني القيمة وفاطرة القامل وبابا قامل أورولويتو يعني مفترس شمل
آسي الأنطيوخية الكريز التردشني من أساسي توتامو حتى أولد الأنطيوخية أنطاكيا كيتو عيتو دمر بتروس يعني فترة الخدسية أوروموي مثل كنتو زي معلم روما توش حمش ويسيشني هي فرصوشني هو كون سهدي أنا حركي معلوم أبونا كوبيني حيوث بجغنو يفلغوث دمشي حوي كوكوط نمشي حوي قامك مشي حوي حذور أردم زملان هيمينان حاضر شاريو آبو أحيث كل عبوذة دشماي وضرب هاسي هيمونيث كلنا إينا محتاج راسي تلسمو حمشو عسري بنيقية كميلة سنيدوس إنا قد كوي سنيدو غلبك من سنيدو وجمع حذوم سنيدوس أمشي هاي كله يعني حاول أنا قمت سمي يحيوس أمشي هاي هاولي حيوساتي قسطنطان منكو كمعلمي الحذودي النيقية كشمعنا كمحب بحذودي عيب عليكم حزين حسايو إذا يقطيعي حزين حسايو عيني مفتني حزين حسايو دروعي يقطيعي من مسألة منكم حلة ماني أصولي صلمي كنت مثلا موحم شخصر ملكي بروما موحم شخصر ملكي كنت أسلم 24 دولة حكمية أعلى ومن مدى مبدا وحسيو دحسايو وبوليس دفلس دسود الحذوذة أولو منطلع كل الحذوذة يمشي حويس حقيقة لها مشكلة على هنا اللي أساسي فقدوا أبو وحيس لكوية مثل كي بيشاتو داتلس مو حوت موني ما زد قالوا أبو وحيس هاو مالي بلبي وبشري هاي بحث عيتو قادشتو قاتوليقي بشري هاي دربانينان دحثون معبوديس هذه ما حر كل شيء حر أرثوذكسوي يعني كل شيء حر كاثوليك يعني تبنى يونيفرسال تامس حقيقة يشاتو دكلس موحاو تموني تماما فريغوثة أبدا أمشي حي كلها هدف كبير استقامت عيني ديركسيون عيني كونفيكسيون ميم جيزو كريي أنا بيشاتو الأربع مبخط لسي إفسس سنوس محرم هدد هايو يعني وشيدو كوبود وشيدو كوبود يعني مورناتيوس نورونو وفاطيا فليسة دسرية أرثوذكسية دانورمو مورناتيوس كم هاو يتفكرتي وحسيو يعيتو تابو لو بارك يعيتو ببركة هاو ستكم عكسر وحسيو يعني عفوا وذل إلى الكومر مسامحينا كل مشاهدينا مسامحينا كومر هاو معكسر وحسيو دلوكو سبتيلي كومر وحاولوا يشيلوا حاولوا يصدروا بالبدو وفي القصر لكن كلنا إذا يريدوا حسيو كلنا مو حسيو هم رابوا هم نايموا يسلي أما رابوا أما نايموا أنا هو سنيدوس إفس 34 محرم يحتذي يعني ما محرمني مستويوس مفكر بهدل راب فلاني وزين بمليون نقايا أعمل بمليون نعمل هذا غير مهم كمي أنو شتم هيني بتلف سنيدوس أنو رومويني أنو شتم هيني تردي سنيدوس أنو سرويني أنو شتم هيني بابا سنيدوس أكادولي كنياني 450 حقيقة سمعت على غلبة الروموي وبيزنطوي أنا روموي أنا سوري حناني حتى إن قد آسي
مران مور ماتيو سيفيريوس كوفوت سريوي وما كنتم اختاروا لي شونه عيب الحر ألم كان الحلقة بمرموي بسريوي بقرطوي بلرنوي يعني ديكتاتوري كامتوا اعدوا بدوروا دحوسي لازم امشي حد مثل كله هو الحق هو الجايح بيوثو كله في الوثو يعني ديفيزيون ولكن كبير هانو فرمان فارنو سيفو داتري كيبي دمانوزا كنت امشي حد كل اللوحة كتوي سيفوحي فالامشي حد كبير المصر حوالي طائف هو اللي مكلو ستوريو من فنة جغرافي فيلوزوفي تاريخ مكتب زمنه يطالفه ويا زوابيتي السوريوي أكدوي أنوصل من فنة مثل من فنة إبيان سمع علي خايتي يقتلني قد كم ممكن القاديسو لو كنتو أمرجين نسبو محصيري لما نقول يا مار زي بابا وفاتلي اسطنبول باتلي قدمونو أزلت منطقة لليزبوس مين هذا؟ ليزبوس منطقة تحولني وما نرحبوا فاتلي الخانو يشاقوا 1820 باسطنبول بيعتو ويومدو عيدو أتو قطلي سلوي الحري وفاتلي الخور دبي زنقوي دارهم دايونوي ويومدو عذرهم حلقة لباحة أنا قلت لك زي كمتا يدارسو يعني لا تحب ينقل طوعينا وتاريخينا لا تلا المستقبل أبدا وبابا 846 تمونيمو وشتو 40 فاتيكان بطائفة شكيلوينا تمونيمو وشتو 40 وبابا هو بقى تزيا أيضا بابا طوعينا وتاريخ هارطول التاريخ اللي لا المستقبل أولو أيضا بس كل أمر ويأكد نصر عبدي هاوي سيف عليه ولكن مسكون ما بتسي بدوس يوم مسكي أمر باريس ما بتسي كمودينو donc ومستقبلا هارطول يمسيدي أمتيتيت يعني يمسيدي مستقبلات الله عليكم وتبني أبو المعالي يقولوا في الاشتغالية وتركوا كايري على رومان أبني نقول صامية أنا جانيدي كنا حقيقي يعني فينا مدون غلبة من فصينا نعلومة للقصر سايو معالايو روم إيقورو كهنس هايو بارف مور أول حياتي
سيادة ومشال الحيمة أحاي وحوظ شوتو سدعيتو شينو بشلومو ورمشو بريفو. It is a great and heartfelt joy we're gathered here today to celebrate His Eminence Benjamin Al-Taj, Archbishop's 20-year anniversary. Hereby, we greet you all welcome, all the bishops and priests, leaders and representatives